እነ ዶክተር ደብረጽዮን የመፈንቅለ መንግስት አዋጅ ለማወጅ ስብሰባ ጠርቷል። ይህ በአክሱም ከተማ ነገ የሚካሄደው ስብሰባ በሚመለከት ዝርዝር መረጃ ደርሶናል። ህወሓት ለነገ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በአክሱም ከተማ ጠርቷል። ለምን አክሱም ማድረግ እንዳስፈለገ ብዙ ጥያቄ እየተነሳ ነው ተመልካቾች። ለማንኛውም ይህ ስብሰባ የፕሪቶሪያ ስምምነት ፈርሰዋል። ከጦርነት በፊት የነበረው የዶክተር ደብረጽዮን መንግስት ወደ ኃላፊነት ይመለስ የሚል ውሳኔ ለማጸደቅ እንደተጠራ ሰምተናል። እንደነዚህ ምንጮቻችን መረጃ ዶክተር ደብረጽዮን ናቸው ሎቢ በማድረግ ይህንን የመፈንቅለ መንግስት ስብሰባ እንዲጠራ ያደረጉት። ስለ ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስለወራን ተመልካቾችን ማሰልቸት አንፈልግም። ዶክተር ደብረጽዮን እኔ ማልመራት ትግራይ ከምትኖር ጦርነትም ቢሆን ሚሊዮኖች የሚያልቁበት ጦርነትም ቢመጣ ግድ የለኝም አይነት አካሄድ የሚከተሉ ይመስላሉ። በነገራችን ላይ ጀነራል ታደሰ ስልጣን ተራዘመ ሲባል ለመጀመሪያ ጊዜ መረጃው ሲወጣ ለሰዓታት የጤና እክል ገጥሟቸው እንደነበረው ሰምተናል። ፎር ሳም ሪዝን ዶክተር ደብረጽዮን ብዙ የጤና ጥያቄ እየተነሳባቸው ነው። ከዚህ ወደ ስልጣን ከመመለስ ጋር ተያይዞ ይሄ የድራግ አዲክሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች አይነት የሚያሳዩት አይነት ነገር ነው የሚያሳዩት። በጣም ፈልገውታል ስልጣኑ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስላቀረብ ነው ይህን ጉዳይ አሁን የእሳቸው ወደ ስልጣን መመለስ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ መዘዝም ስላለው ነው። አት ዘ ኤክስፐንስ ኦፍ ሚሊዮኖችን በሚጨርስ ወይም የሚሊዮኖችን ህይወት አደጋ ላይ በሚጥል አይነት ምርጫ ነው እሳቸው ወደ ደጀን መመለስ የሚፈልጉት። እንግዲህ የነገው ስብሰባ የተጠራው ይህንን ውሳኔ ለመወሰን ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ፈርሰዋል። ከዚህ በኋላ በጊዜ አስተዳደር የምትመራ ትግራይ አትኖርም። ያው ከዚህ በኋላ የነበረው መንግስት ይመለሳል። ያው እሳቸው ፕሬዚደንት ያደረገ ያው ኤክስፓየር አድርገዋል። ጳጉሜ 4 2012 ነው የተደረገው ምርጫው። ከዛ ከአንድ ወር በኋላ መስከረም 2013 ተደረገ። አሁን እንግዲህ 2018 ሚያዝያ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ 5 ዓመት ከ7 ወር ሆኖታል ማለት ነው። እንግዲህ አይዶን ነው እንዴት ፖዝ ተደርጎ እንደሚጠብቃቸውም ብዙ ግልጽ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ይህንን እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ ያሉት። ያው ብዙዎቹ የሚገልጹት ነገር ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚደንት ሲሆኑ ያው ኢትስ አን ኢንሰልት ማለት ልክ ሰው የሌለ ይመስል እዛ ክልል አንድ የአእምሮ በሽተኛ በተደጋጋሚ ወደዚህ ካልተመለስኩ እያሉ ማንኛውም ነገር አት ዘ ኤክስፐንስ ኦፍ ኤኒቲንግ እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ይቅርታ ለተጠቀምኩት ቃል ተመልካቾች። ግን ያው ሚሊዮኖችን ህይወት የሚነጥቅ እርምጃ እየወሰዱ ያሉትን ሰው በመጥፎ ቃላት መግለጽ እሳቸው ከሚያደርጉት ነገር አንጻር በጣም ተገቢ ስለሆነ ነው። ለማንኛውም ባለን መረጃ መሰረት አክሱም ላይ ተጠርተዋል። እንግዲህ ነገ ማዕከላዊ ኮሚቴ ምን ይወስናል የሚለውን እንከታተላለን። ሊያስወስኑም ይችላሉ። ከዛ በኋላ ለአፈጻጸሙ ወደ ሰራዊት ወይም ካውንስል የሚባል ስብስብ አለ። በሱ በኩል ወደ አፈጻጸሙ ወደ ሰራዊት ይወርዳል። ጎን ለጎን ደግሞ ሰላማዊ ሰልፎች እንዲደረጉ እነዚህ ልማት ጉጅሌ የሚባሉ በየከተሞች ያሉት በትግራይ የተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ መንግስታችን ይመለስ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ ጥሪም እየተደረገ ነው። عدقي ربا ربا عد ما عرض صبا وإذا عدقي سوحة سوحو هاي تنبعي يومي تقري عدكم ام باخرانو عدكم جدانو
زعد خيسة وحاسوحي هاي تنبعيوحي صحاي بريقة وقحتها مريت وققد مسفلة ورقة وشرة برهانا أنا بساوح مس عسلة فلافل زور دولملم ما حد زعي مالو عمر فاصحي زقواسا ويشان زي ما زي مالو أوالد الديتات كلن عثر وحيزن كوردا أبع البطل فعدن مسباه العدن كقدرا من أسيب ترتم حيزهم كارسا غليعهم انتشكو يترف لحفتين عخين عايب وايس قنقنني أضربنا هلقو إذا عد خار ربا ربا عد معرض صبا تقرأ عدنا ربا ربا عد معرض صبا تقاز قلبه ودمعانا والع صحد زلبسه عد بلستح نتحلو معرج جبوز لقسه اتقمقمنا يمسانو سقنا الشوي تلسه معزات رانشنا قدام ستسم هالته ترقسه أبتاي زلل وهدموت بسول عخوي حزينو زير السعقو إلى ترقيم بتاج أخدتينو مساحات سبيو عربتوت قولوس قمس عمقو يترف لحوائنا عخانا عايك وايز قنقنني بنا حلقو تقرأ عدنا أمباخرانو عدتم جقالو تقرأ عدكم أمباخرانو عدتم جقالو قويتانا يشلهم قرادة توقيس وبايتها يعلب بعال قنبال شرارة البين وقانقوا الزارب والنامي تباع السر قومي داذ قلقل نبري قفو تناخونه بين مقدايك انت فري مسمح عزوتو خطيتو دنبر عدو زيد فرق دمع سمتنا وفيو ياو تاريخو زخبره كباري مريت عدنا مبخلانو باع التاريخ يترف لحاتينا عخوم نعيب كوالا علني ونبهلا تقرأ عدكم أمباخانو عدتم جقانو تقرأ عدكم أمباخانو عدتم جقانو قويتانا يشلون قرادة توقيسو بايتها يعلب بعال قنبال شرارة البين وقانقوا الزارب والنامي تباع السر قومي داز قلقل نبري أفو التناخ ونهبي من قد أوص أنت خري مسمح عزوتو خطيتو دنبر عدو زيد فرق دمع سمتنا وفيو ياو تاريخو زخبره باري مريت عدنا مبخلانو باع التاريخ يترف لحاتينا عقونا عايب كوالا علني ونبهلا تقرأ عدنا أمباخرانو عدتم جقالو تقرأ عدكم أمباخرانو عدتم جقالو قويتانا يشلهم قرادة توقيسو بايتها يعلب بعال قنبال شرارة البين وقانقوا الزارب
والنامي تباع السر قومي داد قلقل نبري قفو التناخ ونهبين مقداوت انت فري مسمع حازوتو خطيتو دنبر عدو زيد فرا دمع سمتنا وفيو ياو تاريخو زخمرا كباري مريت عدنا مبخلانو باع التاريخ يترف دحاتي نعخم نعيب ولا علني ونبهلا تقرأ عدكم أمباخانو عدتم جقانو تقرأ عدكم أمباخانو عدتم جقانو قويتانا شلون قرادة توقي سوبايتا يعلب بعل قنبال شرارة البين وانقواز الزارب والنامي تباع السر قومي داز قلقل نبري قفو التناخ ونهبي منقود عوز انت خري مسمح زوتو خطيتو دنبر عدو زيد فرق دمع سمتو